ओके, थैंक यू प्रीति। प्रभु आशीर्वाद करंतु। अगेन समस्त को प्रभु नाम रे मु समय आपण मान को आज प्रथम ये अधिवेशन को मुझे संध्या कालीन अधिवेशन को स्वागत जनाऊँगी। आमर आज कार्यक्रम ये 4 दिन धरी रहिबो। तार समय रहुची 8टा रु 9टा इवनिंग रे। चेष्टा करंतु आपण माने ए 4 दिन मध्य रे ए 4 सेक्शन को सीजन को आपण सुनिबा पई, कारण आमान को मध्य जने प्रभु दास रहिबे जे कि तंकर अनेक प्रभु को माइक माइक म्यूट रखंतु। प्रभु दास आम मध्य रही 4 दिन धरी एवं प्रभु वाक्य द्वारा से उत्साहित करेंगे। से अनुरोध करी समस्त को जपरी आम समस्ते 4 दिन पर्यंत आम कार्यक्रम अंशीदार हो पार। तो यह समय प्रभु दास क्लाइमन प्रसार को प्रभु जीशु नाम ओडिशा परिवार तरफ स्वागत जनाऊँगी। से वाक्य द्वारा कढ़े ने। आप ऑडियो ऑन करंतु, ऑडियो ऑन करंतु, माइक माइक। हाँ ओके, हेलो। हाँ यस, आपण कोन देबे। हाँ यस, ओके। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को पवित्र नाम धन्यवाद हो। आमानंको पे सुंदर समय देचंती आ एही समय मध्यरे आमे किछि वाक्यरू शिखिबा। आपण माने जानिथिबे आ पूर्वरु जे जो प्रसंगटा रखाई छि ख्रिस्टियन अभिवृद्धि, ख्रिस्टियन ग्रोथ, एवं एहा एक व्यापक प्रसंग। यह को घंटे घंटे करी 2-3 दिन रे आमे सब शिखि परिबा ताहा दो नुहे, किंतु आमे ए 4 दिन मध्यरे प्रथम पीतर पुस्तकर 2 अध्याय रु आमे किछि किछि शिखिबा। तेबे एही शिक्षा को मो जीसु को नाम रे आपण मानक समस्त को स्वागत करूची। आ विश्वास रे बसंतु, सुनंतु, प्रभुंकर गौरव करंतु एवं बढ़िबा पाई निष्पत्ति नियंतु। ख्रिस्टियन अभिवृद्धि रो इंट्रोडक्शन बा पूर्वाभास मु एपरि कहबा पई चाहिबी। ख्रिस्टियन जीवन पुनर्जन्म रु आरंभ हुए। ख्रिस्टियन जीवन पुनर्जन्म रु आरंभ हुए। ए जो पुनर्जन्म कथा जो आमे जानिछु, जहन 3 अध्याय 3-5 पदरे प्रभु जीशु एवं निकोदिमो मध्यरे आलाप होची एवं से समय प्रभु जीशु एही पुनर्जन्म विषय कहउछंती। आ पुनर्जन्म एक गूढ़ रहस्य अटे। एहा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण विषय एवं केवल विश्वास द्वारा एहा को आमे बुझी परिबा एवं एहार रहस्य आमे जानि परिबा। तेणु ख्रिस्टियन जीवन पुनर्जन्म रु आरंभ होइथाय। जो माने पुनर्जन्म पाइन थांती बा जो माने परित्राण पाइन थांती, मुक्ति पाइन थांती, उद्धार पाइन थांती, सेमानकर ख्रिस्टियन जीवन आरंभ होई न थाए। से माने ख्रिस्टियन कुहा जानती, किंतु सेमानकर ख्रिस्टियन जीवन आरंभ होई न थाए। आमे विषयटा को गुरुत्वर सहित मने रखू। एवं आज जदि आमे देखू आम चतुर्दिगरे बहुत ख्रिस्टियन भाई भणी माने अछंती, से माने निष्ठार सहित से माने सेवा काम करती, प्रार्थना करती, बाइबल पढ़ती इत्यादि इत्यादि सब जने विश्वास हिसाब रे जहा करिबा कथा करती, किंतु सेमानकर पुनर्जन्मर अनुभूति न थाए बा परित्राणर अनुभूति न थाए। परित्राण को पुनर्जन्म को से माने हालुका भाबरे विचार करि थांती, जो द्वारा कि सेमानकर प्रकृत ख्रिस्टियन जीवन आरंभ होई न थाए। ख्रिस्टियन मोर प्रिय भाई भणी माने, जते बड़े जने व्यक्ति आमे देखू, जने व्यक्ति को देखू बा जने पापी को देखू, पूर्वरु से क्षय बीजर मनुष्यर औरसरु से जात होंती एवं पुनर्जन्म अक्षय बीजरु बा आत्मा को द्वारा से
ଜାତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପିତର 2:23 ପଦରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ପାଇପାରିବେ। ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ସେ କ୍ଷୟ ବୀଜରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଅରୋଷରୁ ସେ ଜାତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଯେତେବେଳେ ସେ ହୁଏ, ପୁନର୍ଜାତ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ, ସେ ଅକ୍ଷୟ ବୀଜ ବା ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏହା ରହସ୍ୟ। ତେଣୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଏବଂ ପୁନର୍ଜନ୍ମର ଅନୁଭୂତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଅତି ଜରୁରୀ ଏବଂ ଏହାକୁ ବାହାନା କରି ଆମେ ନେଇପାରିବା ନାହିଁ। ପୁନର୍ଜନ୍ମର ଆନନ୍ଦ, ପୁନର୍ଜନ୍ମର ସତ୍ୟତା, ପୁନର୍ଜନ୍ମର ସତ୍ୟତା ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଦରକାର, ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ନିଜ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁ, ପୂର୍ବରୁ ମନୁଷ୍ୟ ପରିବାରରୁ ଏବଂ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିବାରରୁ ହୁଏ। ସେ ଏକା କଥା ମୁଁ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ମନୁଷ୍ୟ ପରିବାରରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜଣେ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ ପରିବାରରୁ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିବାରରୁ ହୁଏ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିବାରରୁ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଉ, ଯେତେବେଳେ ପୁନର୍ଜାତ ହଉ, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ହଉ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହଉ। ଜନ୍ 1:12 ଆପଣ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ, ମାତୃଗର୍ଭରେ ସଞ୍ଚରିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଠାରୁ ଭ୍ରୂଣର ବୃଦ୍ଧି ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁରେ ତାହା ସମାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ମାତୃଗର୍ଭରେ ସେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ସଞ୍ଚରିବ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଠାରୁ ତାର ବୃଦ୍ଧି ହବ, ମାତୃଗର୍ଭରେ ରହିବ, ତାପରେ ବାହାରି ଆସିବ ଏବଂ ଜଗତରେ ସେ ବଞ୍ଚିବ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁରେ ତାର ବୃଦ୍ଧିଟା ସମାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖୁ, ଆତ୍ମା ହଉଛି ଜୀବନ ଏବଂ ଜୀବନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଥାଏ। ଯାହାର ଜୀବନ ଅଛି ତାହାର ବୃଦ୍ଧି ଥାଏ, ସେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ତାର ହୋଇଥାଏ। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଜୀବନ ନାହିଁ, ପତ ମାଟି ଘର ଦ୍ୱାର କାଠ ଚୌକି ଏଗୁଡାକର ଜୀବନ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବି ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ସେ ଜୀବନ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ଜୀବନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ରହିଥାଏ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଜଣେ ପାପୀ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସୀମ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିବାରରେ ସେ ପୁନର୍ଜାତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ତାର ହେବ ବା ସେ ବଢିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ବିଷୟ। ତେଣୁ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ଛାଡ଼ି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନର ସ୍ଥିତି କଳ୍ପନା କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ଛାଡ଼ି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନର ସ୍ଥିତି କଳ୍ପନା କରିବା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ଆମେ କେବେ କହିପାରିବା ନାହିଁ ଜଣେ ଲୋକ, ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ କିଛି ତାର ବୃଦ୍ଧି ହଉନାହିଁ, ସେ ବଢୁ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ କେବେ କହିପାରିବନି ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ହଁ, ହୋଇପାରେ, ଆମେ ସମାଜକୁ କହିପାରିବା, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କହିପାରିବା, ସରକାରକୁ କହିପାରିବା ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ଛାଡ଼ି ଯଦି ବୃଦ୍ଧି ପାଉନାହିଁ, ଯଦି ତାର ଗ୍ରୋଥ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନର ସ୍ଥିତି, ସେ ଯେ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ତାହା କଳ୍ପନା କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଗ୍ରୋଥ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ଏତିକିରେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବା। ବିଶ୍ୱାସୀ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଥିବାରୁ ନିରନ୍ତର ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ସେ ଯାତ୍ରା କରେ। ବିଶ୍ୱାସୀ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପାପୀ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ପାଆନ୍ତି ବା ଅନନ୍ତ ଆତ୍ମା ପାଆନ୍ତି, ସେ ଆତ୍ମାର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ତାଙ୍କର ଅତି ସହଜ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ। ବିଶ୍ୱାସୀ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଥିବାରୁ ନିରନ୍ତର ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ସେ ଯାତ୍ରା କରେ। କେଉଁ ଦିନ, କେଉଁ ମାସ, କେଉଁ ବର୍ଷ, କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଅଟକି ଯାଏ ନାହିଁ। ସେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ନିରନ୍ତର ସେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଠାରେ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଥାନ୍ତି ସେ ତାହା ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ,
ବୃଦ୍ଧି ପାଉନଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଜଣେ ଅଦରକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉନାହାନ୍ତି, 5 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେମିତି, 10 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେମିତି, ଆଜି ବି ସେମିତି, ଟିକେ ବି ଗ୍ରୋଥ ନାହିଁ, ଟିକେ ବି ବଢିବାର ନାହିଁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗିର୍ଜା ଯାଆନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ବାଇବଲ ପଢନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆଶା କରେ, ତାଠୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା ଆଶା କରନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ତାହା ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଠାରେ ନାହିଁ, ତାହା ହେଲେ ସେହି ଲୋକ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଜଣେ ଅଦରକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି, ବା ତାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିଲେ ୟୁଜଲେସ୍ ବୋଲି କହୁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ କୌଣସି କାମରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ୟୁଜଲେସ୍, ସେ ସ୍ୱାଦହୀନ ଲବଣ ସଦୃଶ ସେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଟା ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନିଜ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବିଷୟରେ ସବୁବେଳେ ସଚେତନ ଥାଏ। ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବା ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଯିଏ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାତ ହୋଇଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛି, ସେ ନିଜ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବିଷୟରେ ସବୁବେଳେ ସଚେତନ ଥାଏ। ସେ ଆକଳନ କରେ, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ସେ ସଚେତନ ଥାଏ, ମୁଁ ବଢୁଛି କି ନାହିଁ। 10 ବର୍ଷ ତଳେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲି, ଆଜି ମୁଁ ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ସେ ବିଷୟ ସେ ସଚେତନ ଥାଏ ଏବଂ ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏତିକିରେ ଆମେ କିଛି ଅନୁମାନ କରିପାରିବା ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ବୃଦ୍ଧି, ଗ୍ରୋଥ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ଏବଂ ଆମେ ଯୋଉ ଜୀବନ ପାଇଅଛୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଯୋଉ ପାଇଅଛୁ, ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସୀ ହୃଦୟରେ ବାସ କରନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଚାହାନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଯୋଉ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଆଶା କରନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ବିଶ୍ୱାସୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଆନ୍ତୁ, ଏହା ପରମେଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନକୁ ଯେତେବେଳେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁ, ସେ ସମୟରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନର ସ୍ଥିତି କଳ୍ପନା କରିବା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହି ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ହେଉ ଯେ ମୁଁ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଇ, ମୁଁ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ମତେ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ହେବ, ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ହେବ। ଯଦି ମୁଁ ଅଟକିଛି, ତାହେଲେ କେଉଁ କାରଣରୁ ଅଟକିଛି ସେଇ କାରଣ ଖୋଜିବାକୁ ହବ। ଯଦି ମୋର ଗ୍ରୋଥ ନାହିଁ, ୟା ପରେ ଆମେ ୟାର ବ୍ୟାପକ ବିଷୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, କିନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧିଟାକୁ ଆମେ ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରଖିବା। ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ, ସେ ବଢୁନାହିଁ, କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ବଢିବା ଦରକାର, ଏଟା ଆମେ ବି ଶିଖିବାନି। ୟା ପରେ ଆମେ ସେଗୁଡାକ ନେକ୍ସଟ ଆସନ୍ତା କାଲି ଆମେ ଶିଖିବା। ସେ ସମୟରେ ସେ ସଚେତନ ହବ, ସେ ଗ୍ରୋଥ ହଉଛି କି ନାହିଁ, ବଢୁଛି କି ନାହିଁ, ସେଟା ସେ ଚିନ୍ତା କରିବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେଉଁଦିନ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ଗ୍ରୋଥ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ସେଦିନ ସେ ୟୁଜଲେସ୍ ହେଇଯିବ, କୌଣସି କାମକୁ ଆସିବନି। ପରମେଶ୍ୱର ସେହିପରି ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ସେହିପରି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ହୋଇପାରେ ଆମେ ଜଗତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି କହିପାରିବା, ଲୋକେ କହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଯୋଉ ସକ୍ରିୟ ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କର ବାସ କରି, ଯଦି ନିରବି ଯାଉ, ଆମେ ଯଦି ନ ପାଉ, ଆମେ ଯଦି ଯେମିତି ସେମିତି ସ୍ଥାନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁ, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଲବଣ ଯଦି ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ତାହା ପାଦରେ ଦଳିତ ହେବା ଯୋଗ୍ୟ ହବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବୁ, ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ବି ଆଜି ଶୁଣୁଛୁ, ମୁଁ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଆପଣ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଆମମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ହଉ କି ଆମକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ହେବ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ହେବ, କାରଣ ଆମମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛୁ, ପୁନର୍ଜାତ ହୋଇଅଛୁ, ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଯଦି এই ବିଷୟ ଯଦି ଆମର ଉଣା ଅଛି, ଯଦି ଆମେ ପୁନର୍ଜାତ ହୋଇନାହୁଁ, ଯଦି ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନାହୁଁ, ତାହେଲେ ଏହା ଏକ ସୁଯୋଗ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ।
जो माने प्रकृत परित्राण पाई नाहांती बा पुनर्जन्मर आनंद पाई नाहांती बा से अनुभूति पाई नाहांती ताहले सेमानक पय एहा एक सचेतनर वार्ता हबो से माने आज भी मन परिवर्तन करंतु एवं ख्रीष्ट जीशु को निकट को आसंतु एवं तांको विश्वास करी पुनर्जन्मर आनंद अनुभूति से माने पांतु याकू अवहेला करिबा प्रत्येक विश्वास निमंते एक गुरुतर विषय परिशेष आमे जो अनंत जीवन आशा करिछु से अनंत जीवन आमानकर सपन होइति रहिजो आसंतु एही जो सत्य इंट्रोडक्शन मु किछि आपन मान को बताइली ताहा आमे प्रथम पितर 2 अध्याय रु आमे किछि किछि आरंभ करिवा प्रथम पितर 2 अध्याय रो एक पदरे आपण जेतेबेले पढिबे सेठार लेखा हैछि अतएव प्रभु जे मंगलमय एहा जदि आस्वादन करियछ ख्रीष्टन मोर प्रिय भाई भण माने एक पदरे हा लेखा है जदि प्रभु जे मंगलमय जदि हा तुम आस्वादन करियछ ख्रीष्टन मोर प्रिय भाई भण माने परमेश्वरंकर प्रेम को परमेश्वर दया स्नेहपूर्ण करुणा को आस्वादन करिबा जीवन रे अनुभव करिबा ये अत्यंत गौरवमय विषय अटे आमे धूली मात्र आमे माटीर मनुष्य आमे पापी किंतु जीशु ख्रीष्ट तार विश्वास करिबा द्वारा आमे परमेश्वरंकर प्रेम को आस्वादन करिथाउ एवं सेई मुहूर्त ठारू परमेश्वरंकर प्रेम जे केते महान परमेश्वरंक दया स्नेहपूर्ण करुणा जे केते व्यापक ताहा आमे अनुभव करिबा को आरंभ करू तेणु एठारे शर्त रहिछि जदि ग्रोथ रो शर्त आरंभ होछि एठारे जदि तुमे प्रभु जे मंगलमय एहा जदि तुम्हे आस्वादन करियछ जेते बेले जणे पापी जीशु कोठारे विश्वास करंती से समय परमेश्वर से विश्वासी को कोन कोन देई थांती से विश्वासी प्रति परमेश्वर किमिति लागंती कोन अनुभव हुए से विषय रे ए पुस्तक रे आपण तळकु तळ किछि पाई परिबे चारि पद रे आपण देखि परिबे जेतेबेले जो पापी जीशु को विश्वास करे एवं ताको ग्रहण करे सेतेबेले विश्वासी जीवंत प्रस्तर स्वरूपे जीशु को पाई थाए चारि पद आपण अन्य समय एही पदटा को ध्यान सहित अध्ययन करिवे पढ़िबे आ ताले आपण अधिक बुझी पारिबे विश्वासी जेतेबेले जीशु को ग्रहण करे विश्वास करे सेतेबेले जीवंत प्रस्तर स्वरूप जीशु को से पाई थाए कारण विश्वास ग्रहण करिबा अटे जेतेबेले आमे जीशु विश्वास करूछु तार अर्थ होची जे आमे ताकू ग्रहण करूछु किंतु दुखर विषय यह जे बहुत एपरी भाई भणी माने अछंती से माने विश्वास करंती किंतु ग्रहण करिबा से माने जानंती नहीं एपरी अनेक भाई भणी मानकर साक्ष्य म सुनिछि से माने विश्वास करंती किंतु ग्रहण करिबा कथा से माने से विषयटा को से माने ध्यान देई नांती ग्रहण करिबा को जे हेबो से विषय से मानकर धारणा नाही किंतु आमे मने रखू शैतान भी जीशु को विश्वास करूछि एवं थरहर होछि तेणु आमन किंतु शैतान कोन करे ना जीशु को से ग्रहण करे ना एवं आमे जेतेबेले जने मनुष्य हिसाब रे जीशु को विश्वास करू एवं विश्वास करिकि जदि रहि जाऊ ताहेले आमाने ख्रिस्टियन जीवन रो प्रथम पाहाच रे भी नाही आमन ख्रिस्टियन जीवन आरंभ ही हुए नाही तेणु विश्वास करिबा माने आमे जीशु को ग्रहण करिबा कारण विश्वास कर्म बिना विश्वास मृत आ विश्वास ये होची गुटे विशेष पद बा नाउन एवं जहा यहा को जेते बेले आमे सक्रिय करू एक्टिव करू सेते बेले ये क्रियापद हो जाए विश्वास ये नाउन विश्वास करिबा एक्टिव कलु आमे सक्रिय कलु तो ये वर्ब होला बा क्रियापद होला हेले जणे विश्वास करूची माने कार्य करूची से एवं विश्वास रो कार्य होची ग्रहण करिबा क्रिस्टन मोर प्रिय भाई भणी माने ए विषय के अपन माने ध्यान देबे अनेक लोक अनेक भाई भणी माने आम जीवन रे आमे अनेक भाई भणी मान को देखिछु आ जो माने विश्वास करंती दृढ़ विश्वास करंती बोली कहंती किंतु से माने जीशु को 20 30 40 वर्ष पर्यंत
ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିନଥାନ୍ତି। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ଶୁରୁଆତ ହିଁ ହୋଇନଥାଏ। ବର୍ଷ ବିତିଯାଏ କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ ହିଁ ହୋଇନଥାଏ। ଆଉ ଯେତେ ଜଣ ଆପଣମାନେ ଏବେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସୁଯୋଗ, ଆପଣମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ବା ଗ୍ରହଣ କରେ, ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତର ସଦୃଶ ପାଇଥାଏ, ପର୍ବତ ସଦୃଶ ପାଇଥାଏ। ଏ ବିଷୟ ଆମେ ବାଇବଲରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଏବଂ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଦୃଢ ଶୈଳ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଦୃଢ ଉଚ୍ଚ ଦୁର୍ଗ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପାଇବା ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହାନ ବିଷୟ ଅଟେ। ଜଗତର କୌଣସି ମହାନ ବିଷୟ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ, ମୂଲ୍ୟବାନ ବିଷୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନୀୟ ନୁହେଁ। ଯୋଉମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଜୀବନ ପାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ପାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଦୃଢ ଶୈଳ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଶୈଳ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଏ ଏବଂ ସେହି ଜୀବନ ସେଇ ପ୍ରସ୍ତର ଉପରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାପିତ ହୁଏ ଏବଂ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯୀଶୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଜଣେ ଲୋକ ପଥର ଉପରେ ଘର କଲା, ଜଣେ ଲୋକ ବାଲି ଉପରେ ଘର କଲା। এই ଉଦାହରଣ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନର ଏକ ଦୃଢ କୋଣର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରସ୍ତର ସଦୃଶ ସେମାନେ ପାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେଇ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, 2 ନମ୍ବର ହଉଛି 5 ପଦରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ, ବିଶ୍ୱାସୀ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତର ହୋଇ ଗୋଟିଏ ପାରମାର୍ଥିକ ଗୃହରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଜଣେ ପାପୀ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ମାନେ ମିରାକଲ, ତାଙ୍କର ମାନେ ଜୀବନ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ବାକ୍ୟରେ ଆପଣ ତାହା ପାଇପାରିବେ 5 ପଦରେ। ବିଶ୍ୱାସୀ କଣ ହୁଏ ନା ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତର ହୋଇଯାଏ। ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତର ପ୍ରସ୍ତର କିନ୍ତୁ ସେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ପାରମାର୍ଥିକ ଗୃହରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ମନ୍ଦିରରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପାପୀ, ଆମେ ଜଣେ ପାପୀ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖୁ, ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଏକ କଠିନ ପ୍ରସ୍ତରମୟ ହୃଦୟ ଥାଏ, ପଥର ଭଳିଆ କଠିନ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଗ୍ରହଣ କରେ, ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ସେ କଠିନ ହୃଦୟକୁ ବାହାର କରି ତାଙ୍କଠାରେ ମାଂସମୟ ହୃଦୟକୁ ରୋପଣ କରିଥାନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଏକ ରହସ୍ୟ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିରାଟ ରହସ୍ୟ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ତାହା ଆମ ଜୀବନରେ ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସ ଏ କଥାଟାକୁ ବୁଝିବ, ତାହାର ମାନେ ଧନ୍ୟବାଦରେ ସେ ଉଛୁଳି ପଡିବ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବ। ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସୀ ଯେତେବେଳେ ପାପୀ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି, କଠିନ ଆତ୍ମାକୁ, ପ୍ରସ୍ତରମୟ ଆତ୍ମାକୁ ସେ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି, ହୃଦୟକୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ମାଂସମୟ ହୃଦୟ ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ, ଏବଂ ଯାହା ଫଳରେ କି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବା ପାରମାର୍ଥିକ ଗୃହରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାନ୍ତି, ସେ ମନ୍ଦିର ହୋଇଯାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ମନ୍ଦିରରେ ପରମେଶ୍ୱର ବାସ କରନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବାସ କରନ୍ତି। ଆମେ କଥା ଭଲ ଭାବରେ ବାଇବଲର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ଆମେ ଏହା ଦେଖିପାରୁ। ଜଣେ ମାଟିର ମନୁଷ୍ୟ, ଜଣେ ପାପୀ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା କିଭଳି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ତା ଜୀବନରେ ଘଟେ, ଏହା ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଏବଂ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ 9 ପଦରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତିନିଟା ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। 9 ପଦରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେହି ବିଶ୍ୱାସୀ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରେ, ସେ 9 ପଦରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମନୋନୀତ ବଂଶ, ରାଜକୀୟ ଯାଜକ, ପବିତ୍ର ଜାତି ଓ ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରଜା ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ କଣ ହୋଇଯାଏ, ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଦିଅନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଅନ୍ତି, ସେ ମନୋନୀତ ବଂଶର
ସଦସ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସେ ମନୋନୀତ ବଂଶ। ଅବଶ୍ୟ ଏଗୁଡାକ ଆମେ ବେଶୀ ଶୁଣୁନା। ରାଜକୀୟ ଯାଜକ, ଜଣେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମାଟିର ମନୁଷ୍ୟ କିଭଳି ରାଜକୀୟ ଯାଜକ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ପବିତ୍ର ଜାତି ଓ ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରଜା, ମାନେ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରେମରେ ଦୟା କରିକି ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏ ସମସ୍ତ ଗୁଣ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଏ ଯୋଗ୍ୟତା ସବୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମନୋନୀତ ବଂଶ, ଅବଶ୍ୟ ଏଇ ମନୋନୀତ ବଂଶରେ ଆମେ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ପବିତ୍ର ଜାତି, ଏଥିରେ ବି ଆମର କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରଜା, ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜା ହେଇଛୁ, ଏଥିରେ ବି ଆମେ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ ରାଜକୀୟ ଯାଜକ ବୋଇଲେ, ଏଥିରେ ଆମେ ଆଜି ବି କରିବାର ବହୁତ କିଛି ଅଛି, କାରଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରାଜକୀୟ ଯାଜକ କରିଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ଜଣେ ଯାଜକ ହୋଇଯାଏ, ରାଜକୀୟ ଯାଜକ, ରୟାଲ ପ୍ରିଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯାଜକର କାମ ହଉଛି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା, ଲୋକମାନଙ୍କର ନୈବେଦ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଉପସ୍ଥିତ କରିବ, ଯାଜକର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆପଣ ମାନେ ପୁରାତନ ନିୟମର କଥା ଜାଣିଥିବେ, ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସେବା ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ସେବକ ମାନେ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସେବକ ଥିଲେ ଯୋଉମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସମାଚାର ଆଣି, ସମ୍ବାଦ ଆଣି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଥିଲେ ଯୋଉମାନେ କି ଲୋକମାନଙ୍କର ନୈବେଦ୍ୟ, ଲୋକମାନଙ୍କର ପାପ ଇତ୍ୟାଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେମାନେ ଜଣାଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯାଜକ। ନୂତନ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେଇପରି ଆମେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ରାଜକୀୟ ଯାଜକ ହୋଇଯାଏ। ଏବଂ ଯାଜକ ହିସାବରେ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର କୌଣସି ଉତ୍ତମତା ଧାର୍ମିକତା ନାହିଁ, ଆମେ ତାହା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରି ଏଇ ସମସ୍ତ ମହାନ ଗୁଣ ଯାକ, ଅଧିକାର ଗୁଡାକ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଯାଜକର କର୍ମ ନୀତି କରୁଥାଉ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବିଶେଷ କରି ଏଇଟା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କଣ ବା କେବଳ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଆଚ୍ଛା, 10 ପଦରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ କଣ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟା ପାତ୍ର ଆମେ ହୋଇଥାଉ। ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେ 10 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ସେ ସେଇ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟାର ପାତ୍ର ହୁଏ। ସେ ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ଦୟା କରିବାକୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ଦୟା କରିବା ପାଇଁ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହିପରି ଦୟାର ପାତ୍ର ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ ଏକ ପଦର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଯଦି ଯେ ମଙ୍ଗଳମୟ, ଏହା ଯଦି ଆସ୍ପାଦନ କରିଅଛ, ଜଣେ ଲୋକ କିପରି ଆସ୍ପାଦନ କରିବ? ଏହି ସମସ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ଗୁଡିକ ଆସ୍ପାଦନ କେମିତି କରିବ? ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଏତକ କାମ କଲେ ଅବଶିଷ୍ଟ କାମ ପରମେଶ୍ୱର କରିବେ। ଏବଂ ସେ ଏଇ ସମସ୍ତ 5ଟା ବିଷୟ ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖୁଥିଲୁ, ପ୍ରଥମ ପିତର 2 ଅଧ୍ୟାୟର ଏ କେତେଟା ପଦ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ, ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ଅନୁଗ୍ରହ, ସେହି ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ପାଇବା ପାଇଁ ସେହି ମନୁଷ୍ୟ, ସେହି ବିଶ୍ୱାସୀ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସୀମ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପରମେଶ୍ୱର ଏଇ ମହାନ ଅଧିକାର ଗୁଡାକ ଆମମାନଙ୍କୁ, ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ହେବ। ଏ ସମସ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହ ସେ କାହିଁକି ଦିଅନ୍ତି? ପରମେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ଏ ସମସ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହ କାହିଁକି ଦେଇଥାନ୍ତି? ତାର ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ବିଶ୍ୱାସୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ବିଶ୍ୱାସୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରିବ। ପରମେଶ୍ୱର ତାହା ଆଶା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା 3 ପଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 3 ପଦ ଦେଖିବା। 3 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖାଯାଏ, ଶେଷ ଅଂଶଟା ଆମେ ଦେଖୁ, ଯେପରି ତଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣାର୍ଥେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାର। 3 ପଦର ଶେଷ ଅଂଶଟା ଆମେ ଦେଖୁ, ଯେପରିକି ପରିତ୍ରାଣାର୍ଥେ ତୁମେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାର।
या पर आपण एई पद गुड़ाक टिके मन देखि पाठ करिवे अध्ययन करिवे स्टडी करिवे बोले आपण अधिक जानि पारिबे। एठारे आमे देखुछु एफिसी 2:8 पदर लिखा जाए जे विश्वास द्वारा अनुग्रह रे आमे परित्राण पाइछु। एठारे लिखा है परित्राणार्थे वृद्धि पाइबा हबो माने वृद्धि पाइले तुम्हें परित्राण पाइबो तार अर्थ होछि सेठी आमे बिना मूल्य रे परित्राण पाउछु। एफिसी 2:8 रे लिखा है जे बिना मूल्य रे आमे परित्राण अनुग्रह द्वारा विश्वास अनुग्रह रे विश्वास द्वारा आमे परित्राण पाउछु। एठारे आमे देखुछु परित्राणार्थे वृद्धि पाई पारो ए खंड वाक्य को देखंतु ए फ्रेज को देखंतु परित्राणार्थे माने परित्राण पाइबा पाई वृद्धि पाइबा को हेबो। यार अर्थ होछि जदि आमे वृद्धि पाइबा नहीं ताहेले आमे परित्राण पाइबा नहीं तार अर्थ। तो आपण मनरे माने संदेह जात होतिबो जे एठारे आमे दुई प्रकार परित्राण आमे देखुछु दुई प्रकार परित्राण। हाँ बंधु माने आपण ठीक सुनुचंती। प्रथम परित्राण होछि आत्मा को परित्राण जेते बेले आमे यीशु को विश्वास करू एवं ग्रहण करू से समय परमेश्वर को असीम अनुग्रह द्वारा आमे परित्राण पाइथाउ मुक्ति पाइथाउ उद्धार पाइथाउ। किंतु एठारे कोन होछि किंतु हमर आत्मा उद्धार पाए किंतु आम शरीर जेमिति सेमिति थाए आम शरीर रे कोनसी परिवर्तन होई न थाए किंतु अनंत जीवन रे प्रवेश करबा पाई हेले केवल जे हमर आत्मा जीव ताहा नु आम शरीर मध्य एकत्र जीव। तेणु शेष मुहूर्त रे कोन हबो प्रथम परित्राण आत्मांकर एवं द्वितीय परित्राण शरीर शरीरर जहा यीशु को आगमन समय रूपांतरित हेबो। ये होची द्वितीय परित्राण बा चूड़ांत परित्राण। एवं चूड़ांत परित्राण परित्राण कोन आत्मा युक्त रूपांतरित शरीर बा रूपांतरित शरीर जते बेले रूपांतरित हेबो सेते बेले ताहा आत्मा रे परिणत हेबो यीशु को परि आमे हेबा दूत मानक परि आमे हेबा। तेणु आमनकर आगरु उद्धार पाइथिबा आत्मा एवं आम रूपांतरित शरीर बा आत्मा एमाने समस्ते मिसी दुई जन दुई जाक मिसी से माने आत्मा होई चांती एवं ख्रीष्टन को सहित अनंत काल वास करंती। तेणु ख्रीस्टियन वृद्धि पाइबा आवश्यक। जदि आमे वृद्धि पाइबानी ताहेले आमानकर परित्राण संभव नुहे आमानकर मुक्ति संभव नुहे आमानकर ट्रांसफॉर्मेशन संभव नुहे आमानकर परिवर्तन संभव नुहे आमानकर रूपांतरित हेबार संभावना न थाए कारण यह वाक्यर लिखाई जेपरी तुमे माने परित्राणार्थे वृद्धि पाई पार। देखंतु एतिकरे आपण लक्ष्य रखंतु जे ख्रीस्टियन जीवन रे वृद्धि पाइबा केते गुरुत्वपूर्ण विषय। अनेक एपरी बंधु माने अछंती से माने कहंती आमे थोरे आत्मा आमर आत्मा परित्राण पाइछि आमर आ किछि करिवार नै आमे स्वर्ग को जीवु स्वर्ग को आमे अनंत जीवन रे आमे प्रवेश किंतु से माने शरीर विषय से माने चिंता करंती नै। तेणु एठारे पूरा स्पष्ट भाव रेखाई परित्राणार्थे वृद्धि पाओ। प्रथम परित्राण रे बिना रे विषय आमे परित्राण ताहा आमार परित्राण किंतु शरीर ट्रांसफॉर्म हबो यीशु आगमन समय आखिर पलक मध्य शरीर रूपांतरित हबो। एटा होची परित्राण मुक्ति फाइनल चूड़ांत परित्राण एवं आमर पूर्व आमर आत्मा एवं आमर शरीर रूपांतरित शरीर बा आत्मा एमाने एकत्र ख्रीष्ट यीशु सहित से माने सब दिन पाई अनंत काल पाई वास करिवे। तेणु आमे एतिकरे अनुमान करू जे निश्चित हो जे ख्रीस्टियन वृद्धि पाइबा आवश्यक। जने विश्वासी वृद्धि पाइबा अति जरूरी। ख्रीस्टन मोर प्रिय भाई बहन माने वर्तमान आमे देखिबा से अंशटा वृद्धि पाइबार उपाय आमे से 3 पद एवं 2 पदरु आमे देखिबु। वृद्धि पाइबार उपाय कोन वृद्धि पाइबा की उपाय अछि की मेथड अछि जे आमे वृद्धि पाइ परिबा जो द्वारा कि आमे आत्मा आमाने शेषरे परित्राण पाइबा। प्रथम होछि समस्त प्रकार दुष्टा छल कपट ईर्षा और परनिंदा परित्याग कर। इट इज ए कमांड आदेश। एटा प्रथम आम कौन करबा कब विश्वासी हिसाब रे
समस्त प्रकार दुष्टता छल कपट ईर्षा परनिंदा बा याको सब मिसाइले आमे गुटे पदरे कहि परिबा पाप पाप को आमे परित्याग करबा आवश्यक नंबर 1 नंबर 2 तीन पदरे अछि प्रथम अंशरे परे अमिश्रित दुग्ध पान करबा परमेश्वरंकर वाक्य जे कि 7 थर उम्हाई रे परिष्कृत शुद्ध सुवर्ण सदृश परमेश्वरंकर वाक्य आमे ग्रहण करिबा जहाँकि आमे एठारे अमिश्रित दुग्ध बोली आमे पाठ करूछु ख्रीष्टन मोर प्रिय भाई भणी मान यार सरल अर्थ होची पाप को परित्याग करिबा एवं परमेश्वरंकर सेही सिद्ध वाक्य पवित्र वाक्य अमिश्रित जाली नाटी नथिबो कोनसी भ्रांत शिक्षा नथिबो बाइबल रे जहा शिक्षा दिया जायछि सेही शिक्षा को ग्रहण करिबु जदि जो कोया करिबो पाप को छाड़िबो एवं ग्रहण वाक्य को ग्रहण करिबो ताहेले कोन हबो नाइ परमेश्वर सेही व्यक्ति जीवन रे वृद्धि साधन करिवे किमिति वृद्धि हबो मु कहि परिबे नै किंतु परमेश्वर ताहा साधन करिवे आपण शेषर गुटे उदाहरण देबी तापरे आम समाप्त करबा पई जिबी आम शरीर रे 8 प्रकार सिस्टम अछि आपण जदि साइंस पढिचंती मने पकांतु आम शरीर रे 8 प्रकार सिस्टम्स अछि सिस्टम्स माने अंग प्रत्यंग तो अलगा किंतु सिस्टम्स अछि हमरो रेस्पिरेटरी सिस्टम जोटा के श्वासक्रिया आ जोटा कि सर्कुलेशन सिस्टम ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम जोटा कि रक्त संचालन हुए तापरे अस्थि सिस्टम हमरो जेते अस्थि अछि एई परि भाबरे 8टा सिस्टम अछि से 8टा सिस्टम मध्य रे 7टा सिस्टम जो अछि से सिस्टम द्वारा मनुष्य बंची पारे कार्य करि पारे किंतु शरीर रे आउ गुटे सिस्टम परमेश्वर रखिचंती सेही सिस्टम द्वारा जने लोक वृद्धि पाए ख्रीष्टन मोर प्रिय भाई मान ये एक विज्ञान कथा आपण माने भलो रे जानि थिबे आ से सिस्टम होची डाइजेशन सिस्टम रे यार सरल विषय होची जे डाइजेशन सिस्टम रे दुईटा पथ थाए गोटे पथ रे खाद्य प्रवेश करे आ गोटे पथ दे आवर्जना बाहर जाए ए दुईटा सिस्टम रे दुईटा मुख्य विषय गोटे थरे खाद्य प्रवेश करे एवं आउ गोटे पथरे आवर्जना बा अवशिष्टांश बाहर को चली जाए एवं एहा नीति गोटे माने प्रक्रिया गोटे माने नीति दिनिया काम एटा एवं एहा जेते दिन पर्यंत सठिक भाव रे कार्य करूथिबो शरीर आस्ते 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 दिन को दिन तार अस्थि मज्जा तार अंग प्रत्यंग वृद्धि पाइबा को लागिबो ख्रीष्टन मोर प्रिय भाई भणी माने ये होची आम शरीर विज्ञान रो माने डाइजेशन सिस्टम रो रहस्य प्रभु एहा को आमानक शरीर रे फिट कर रखियछन अन्य सिस्टम गुडा आमे कथा हूं ठीक सही परी ए सिस्टम रे जेमति अछि गोटे प्रवेश करिवो एवं आउ गोटे स्थान आ गोटे पथ देई ताहा बाहरी जीव ठीक सही परी आत्मिक जीवन रे मध्य आमानकर प्रथमे कोन करबा दरकार प्रथमे आमानकर बाहरी जीवा दरकार पाप आम जीवन रु बाहर जीवा दरकार पाप आम जीवन रु बाहर जीवा दरकार तेबे पाप आम जीवन रु बाहरिबो किपरि जेते बेले आमे निजरो पाप पय अनुताप करू एवं प्रभु यीशु ख्रीष्ट को ठारे स्वीकार करू जेते बेले से आमानकर अधर्म पाप क्षमा करबा को विश्वस्त परमेश्वर से आमानको क्षमा करथांती एवं आमाने परिष्कृत होई थाउ आमानको जीवन रु पाप समाप्त हो जाई थाए चाली जाई थाए एवं सेई समय जेते बेले आमे परमेश्वरंकर वाक्य को ग्रहण करू परमेश्वरंकर वाक्य को ग्रहण करबा यार अर्थ होची परमेश्वरंकर वाक्य को आमे सुनिबा नंबर 1 नंबर 2 बुझीबा नंबर 3 विश्वास करिबा नंबर 4 ग्रहण करिबा नंबर 5 सेई अनुसार कार्य करिबा जेते बेले हा करू एडा दिने पाप स्वीकार कले हबो ना किंबा दिने परमक वाक्य को विश्वास कले हबो ना ये नीति दिनिया गोटे प्रक्रिया आमे जेपरि डाइजेशन सिस्टम पर नीति प्रक्रिया हमर होए ठीक से परि भाव रे आत्मिक जीवन रे मध्य पाप स्वीकार करिबा एवं प्रभुक वाक्य ग्रहण करिबा ए दुईटा कार्य मध्य एक प्रक्रिया से चली थाए एवं ए दुईटा
सिस्टम मध्यरु एई गुटे एही सिस्टम रो दुईटा कार्य मध्यरु जदि तालमेल रहिबो नै जदि किछि भूलभाल होई जिवो ताहेले ग्रोथ संभव नै। आपण उदाहरण सेई उदाहरण आपण नियंतु आपण भलो खाउछंती किंतु आपण टॉयलेट ठीक रे जाउ नहांती आपण शरीर निश्चित भाव रे खराब होबो। आ जने लोक टॉयलेट बारंबार जाउछि खाना खाउ नाही ताहेले मतो तारो शरीर ग्रोथ हबो नाही समस्या रे पड़िबो एपरि परिशेष रो डेथ भी हे जिवो। क्रिस्टोर मोर प्रिय भाई भणी मान आम शरीर रो ए डाइजेशन सिस्टम रे प्रभु एपरि एक माने सिस्टम करि दैछंती जे खाद्य एवं आवर्जना गुटे जगह रे रहि परिबो नाही। आमे जो सुषम खाद्य खाउछु ताहा एवं आम शरीर जो आवर्जना बाहरे ताहा ए दुईटा जाको एकत्र रहि परिबो नाही। गोटे प्रवेश कले आ गोटे बाहरी जीव आ गोटे बाहरी गले आ नुआ प्रवेश करिवो। ख्रीष्टान मोर प्रिय भाई बहन माने आम हृदय रे मध्य एपरि दुईटा गोटे स्थान नाही जे स्थान रे कि पाप भी रहिबो एवं परमेश्वर वाक्य भी रहिबो। आमे ए विषय को भल भाव रे बुझिबा पय चेष्टा करू कारण एपरि स्थान के प्रभु आम शरीर रे कोरी नहांती आम अंतर मध्य रे कोरी नहांती। आम हृदय गोटे मात्र सिंहासन परी सेठारे जीशु बसिबे नतुबा शैतान बसिबे दुई जण एकत्र से जगह रे बसी पारिबे नाही सुविधा नाही सेठे नियम नाही। तेणु वृद्धि पाइबा पाई हेले आमे जेपरि भलो खाद्य खाऊ एवं सठिक भाव रे आमे टॉयलेट परिचालना करू तेबे आम शरीर वृद्धि चलिबो। ठीक सेही परी आमे जदि नियमित भाव रे प्रतिदिन प्रतिटी पाप को स्वीकार करूनु तापरि पाप को छाड़ू एवं परमेश्वर वाक्य को ग्रहण करू ए प्रक्रिया जदि आमे जीवन सारा करू एटा मासकर नुहे 6 मासर नुहे वर्षकर नुहे जीवन व्यापी यह एक प्रक्रिया भरी चलिबो। जदि आमे ताहा करू ताहा हेले कोन हबो आत्मिक जीवन रे जो वृद्धिटा हबो परमेश्वर ताहा वृद्धि साधन करिबो। आमे किछि जानि परिबनी आमे खाऊ खाद्य खाऊ एवं आमानकर नीति नीति दिनिया काम जहा हेबा कथा आमे करू किंतु किपरि आमे बढ़ू सेति प्रति आमानकर नजर दृष्टि न थाए। किंतु किछि दिन गला परे अन्य माने देखंती ओ होइते छोट पिला थिला रे केते मोटा हिच रे ते गोल गाल हेला रे ते डेंगा हेला रे ते बड़ हेला रे अन्य माने ता अनुभव करंती देखंती एवं पिलाटा ठीक रे वृद्धि पाउछि हां लोकटा ठीक रे वृद्धि पाउछि बोली से माने कहंती। ठीक से परि आत्मिक जीवन रे मध्य एई दुईटा प्रकार पाप को स्वीकार करिबा छाड़िबा एवं परमेश्वर वाक्य को विश्वास करी ग्रहण करी से अनुसार कार्य करिबा एई दुईटा जदि प्रक्रिया जदि आमे ही कार्य को नियमित पर विश्वास रे कर ताहे परमेश्वर विशिष्ट काम ख्रिस्टियन जीवन रो वृद्धि ख्रिस्टियन अभिवृद्धि को परमेश्वर निजे साधन करथि। ख्रिस्टियन मोर प्रिय भाई बहन मान आपण माने अवश्य संक्षिप्त समय रे मु सब जाक कहि पारली नै तथापि मध्य मु विश्वास करूची आपण माने हार संक्षिप्त विषय आपण माने बुझी पारिथिबे आ मने रखंतु एवं निश्चित होंतु जे ख्रिस्टियन जीवन पुनर्जन्म रु जेपरि आरंभ हुए एवं जेहेतु आमे जीवन पाइछु तेणु आमठारे वृद्धि पाइबा अति जरूरी एवं आत्मांक द्वारा जात ख्रिस्टियन निज अभिवृद्धि विषय सचेतन थाए कारण आमे प्रभु को प्रेम को आस्वादन करियछु। परमेश्वर आमान को अनेक अनेक आशीर्वाद करियछंती जहा कि आमे 4 रु 10 पद रे आमे देखुथिलु। तेणु विश्वासी वृद्धि पाइबा को हेबो एठारे ऑप्शन नाही आपण विश्वासी आ वृद्धि न पाई कि आउ किछि गुटे कोले आपण अनंत जीवन बा परित्राण पाइबे ताहा नुहे एठारे ऑप्शन नाही विकल्प नाही आपण वृद्धि पाइबा को जदि आपण विश्वासी ताहले आपण वृद्धि पाइबा आ जदि एथिर अवहेला करिवे ताहले जो परित्राणार्थे वृद्धि पाई पार बोली जो शर्तटा अछि से शर्तर खिलाफ हो जिवो आपण परिशेष रे परित्यक्त होबे। ख्रीष्टन मोर प्रिय भाई बहन ए विषय रे आमे अधिक सावधान हेबा आवश्यक। तापरे वृद्धि पाइबार उपाय शेष रे मु बतौथिली आमे सिखुथिलु जे समस्त प्रकार पाप आमे परित्याग करू एवं परमेश्वर वाक्य को विश्वास करू ग्रहण करू एवं ताहाकू पालन करू। ए दीटा जदि आमे करू ताहा हेले परमेश्वर निजे आम जीवन रे ख्रिस्टियन वृद्धि साधन करंती एवं से वृद्धि किपरि हुए ताहा आमे बुझी न आमे देखि न पारू किंतु समाज
अन्य माने आम जीवन रे ख्रिस्टियन अभिवृद्धि को ख्रीष्ट प्रेमर वृद्धि को अन्य माने देखती एवं प्रभु को से माने गौरव करती। ख्रीष्टन मोर प्रिय भाई भौणी माने आसंतु आम एठारे समाप्त करवा। प्रभु जदि दया करिवे ताहा हेले आसंता काली आमे देखिबा आमे जेतेबेले दुईटा काम करू पाप परित्याग करू परमेश्वर वाक्य को ग्रहण करू ए दुईटा काम रेगुलर जेतेबेले विश्वास रे आमे करू ताहेले आमे केउ केउ क्षेत्र रे आमे वृद्धि पाइबा से विषयटा आसंता काली आमे आलोचना करबा। प्रभु आपण मानु समस्त को आशीर्वाद करंतु। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Thank you, sir. Thank you. ଆମେ ଆଜି ଶିଖିଲେ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ କେମିତି ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଆଉ ସାର୍ ଆମକୁ ବଢିଆରେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ କଥା କହିଅଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ନୋଟ୍ କରୁଥିବେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ 4 ଦିନ ଧରି ଶିଖିବା କେମିତି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ ବୁଦ୍ଧି ପାଇବା। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଏ ସମୟରେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଷ୍ଟର ଜିଗଲ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। प्रार्थना करिवा। आज्ञा। हालेलुया। जय यीशु पिता परमेश्वर तुम नाम धन्यवाद दउछ प्रभु। आज अमान को सुंदर वाक्य द्वारा तुम अमान को सिखैलो तुम्हारी दासों को विशेष धन्यवाद एवं तुम आशीर्वाद कर प्रभु। आज सुंदर वाक्य हमने जेपरी तुम ठारे प्रभु आज पुनर्जन्म पाइछु बोली विश्वास तो रखिछु सत किंतु प्रभु यीशु आमने की प्रकार भाव रे वृद्धि पाउछु ताहा आमने निजे जानी पारुना हूं। आमान को जीवन रे हुए तो केतेक लोक देखिले आमान को कहिले जाई बुझी पारिबु जे आमने प्रकृत रे वृद्धि पाउछु कि नाही। प्रिय यीशु तुम आमान को सुंदर वाक्य द्वारा तुम निकट रे प्रभु रहिबा लोकर जीवन की प्रकार भाव रे हेबो केमती से बढ़िबो केमती वृद्धि पाइबो तार समस्त परिवर्तन जीवन आ प्रभु लोक माने देखिबे आ तुम राज्य रे से प्रभु की प्रकार भाव रे व्यवहृत हेबो आशीर्वाद पात्र हेबो प्रभु। अनेक विषय ए भली भाव रे तुमरी वाक्य द्वारा मान को सिखैछ प्रभु सेथि पई विशेष भाव रे तुमको धन्यवाद दउछु। प्रार्थना करूछु आज जेते जण भी भाई भौणी माने आमाने समस्त बसी तुमरी वाक्य सुनिलु प्रभु। आज आमाने अनेक विषय रे निजको निजे प्रश्न करूछु केतेक विषय आमान को जीवन रे उणा भी अछि प्रभु। तो द्वारा माने आज अनेक क्षेत्र रे माने वृद्धि पाउन भलिया लागुछि दया कर परमेश्वर से सब विषय आमान को जीवन रे तुमे परिपूर्ण कर प्रभु। आमान को बुझिबा पई विशेष सहाय्य कर। आज सुंदर वाक्य द्वारा माने अनेक विषय आज तांको द्वारा तांको मुखरु तुमे कथा कहिलो तुमरी वाक्यर समस्त सारांश विषय को बुझिबा पई आहुरी आगो को अनेक विषय अछि जानिबा निमंते बुझिबा निमंते तुमे तांको आशीर्वाद करी प्रदान कर जेपरि तुमरी वाक्य मान को देई प्रभु ए भली उत्साहित करिवे एवं से समस्त विषय को आमाने ग्रहण करी आगो को बढ़ी पारिबो प्रभु से भली तुमे कृपा कर प्रभु। आमाने अनेक विषय रे निराश एवं हताश होउछु प्रकृत रे आमान को जीवन रे आमाने परित्राण पाइबो कि नाही परित्राण रे आमाने प्रवेश करिछु कि नाही प्रभु। से दिन आमान को पाई कौन हेबो अनेक प्रश्न आम जीवन रे आसे। प्रिय प्रभु यीशु तुमे आमान को आज वाक्य द्वारा प्रभु अनेक विषय बुझिबा पई सहाय्य करिथिबा सकासे तुमको धन्यवाद दउछु। प्रार्थना करूछु ए भली भाव रे प्रभु तुमरी दास मान को तुमे आशीर्वाद कर विभिन्न स्थान रु विभिन्न जगह रु प्रभु तुमे से मान को मनोनीत करी प्रभु तुमरी वाक्य द्वारा मान तुमे कथा कह बोली विशेष धन्यवाद दे प्रार्थना करूछु। आमानकर शिव भाई को माध्यम रे प्रभु जो प्रभु जूम रो कार्य तुमे तांको देइछ प्रभु तुमे तांको आशीर्वाद कर जेपरि भाव रे याको से आगो को बढ़ेबा निमंते प्रभु अनेक उत्साहित उद्दीपना देई पारिबे प्रभु जी से जो माध्यम रे प्रभु तुमे तांको मध्य आशीर्वाद कर। प्रिय प्रभु ए भली अनेक विषय मानकर प्रार्थना रछि हुए तो आमाने अनेक विषय पई प्रार्थना करिनो भी थिबु किंतु पाई जाउछु परमेश्वर
एभली ईश्वर तुम्हें आमानकर सेथिपाई आमाने जहा किछि भी आमानकर मुखर उद्गार हुए प्रभु हृदय आसे से सब विषय केवल आमाने तुम निकट रे कहि थाओ प्रभु तुम्हें आमानकर समस्त मन वांछा पूर्ण करिवार ईश्वर आमानकर समस्त हृदयर भाव पूर्ण करिवार ईश्वर एभली परमेश्वर हेइथिबा सकाशे तुमको धन्यवाद दउछु प्रभु यीशु आज दिन तमाम तुम्हें आमानकर सहवर्ती परमेश्वर होइछ वर्तमान परिस्थिति रे अनेक अंक मध्य रे जो भय रही कोरोना भय प्रभु एथिरु तुम्हें आमानकु मुक्त कर बोली प्रार्थना करूछु देश को तुम्हें सुस्थ कर बोली प्रार्थना करूछु प्रभु आमानकर ए पृथ्वी को केवल देश नुह पृथ्वी को तुम्हें सुस्थ कर बोली प्रार्थना करूछु प्रिय प्रभु आमानकर प्रार्थना तुम्हें सुनिबार ईश्वर तुम्हें जीवंत ईश्वर परमेश्वर सेति पाई तुमको आमाने धन्यवाद दउछु महिमा प्रशंसा पूजा तुम्हें पाओ ए केद्र निवेदन प्रार्थना त्राणकर्ता यीशुଙ୍କ नाम रे मागुछु आमेन 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 थैंक यू आमेन और समस्त पुनर्बार बहुत बहुत धन्यवाद ये प्रोग्राम रे आपण मानकर समय दे आ हमर सहभागिता करिथिबारु आ आसंता काली समान समय रे हमें 8टा रु 9टा ए प्रोग्राम रहिबो एवं दीर्घ 4 दिन धरि या हम कंटिन्यू करिवु आज होछि तार प्रथम दिवस आ आशा करछि आसंता काली मध्ये आपण माने योगदान करंतु एवं आपनकर संग साथी एवं पड़ोसी मान को मध्ये शेयर करंतु एटा भी आ गोटे विषय अछि हमन को मध्ये रे विजय माली सर अछंती विजय माली सर अछंती गोटे प्रार्थना अनुरोध अछि जने भौणी हमर कीर्तन भाई जे न्यूली मेरिट करिसंती तांकर वाइफ वर्तमान मेडिकल रे बहुत सीरियस अछंती और एबे एडमिट कराई सोनपुर मेडिकल रे आ तांको पाटी हम समस्त प्रार्थना करिवा से हमन को जो माध्यम प्रार्थना रिक्वेस्ट करछंती प्रार्थना करिवा स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु यीशु हमर पवित्र नाम रो धन्यवाद करूछु तुम आश्चर्य भययुक्त परमेश्वर जो भौणीकर परिस्थिति प्रभु विभिन्न प्रकार कष्ट दुख रे यंत्रणा पाउछंती मेडिकल रे अछंती बा घरे अछंती तुम जानिछ पवित्र पिता संपूर्ण प्रभु यीशु तुम रक्त द्वारा तांको शरीर आत्मा प्राण को तुम पवित्र कर संपूर्ण तार शरीर मध्य जे कौन बाधा विघ्न कष्ट अच्छी यंत्रणा अच्छी प्रभु यीशुଙ୍କ नाम रे तांको संपूर्ण तुम आरोग्यदायक हस्त स्पर्श कर तुम संतान को संपूर्ण यीशु नाम रे सुस्थता दियो आ तुम परिवार शांति दियो प्रभु परिवार समस्त आवश्यक जरूरत प्रभु पूरा कर तुम्हें महिमा पूजा पाओ तुम्हें आरोग्यकारी परमेश्वर तुमरो अनुग्रह दया द्वारा प्रभु परिवार को मध्य तुम्हें शांति दियो महिमा तुम्हें पाओ प्रभु तुम्हें समस्त प्रार्थना सुनिच धन्यवाद यीशुଙ୍କ नाम रे मागिले पिता आमेन 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 थैंक यू सर अमान को मध्य सागर साहू गुड्डू आज्ञा अछंती आ न्यूली प्रभु को विश्वास करूछंती तो मो तांको किछि मतामत ना पय चाहूची दया करी तांकर आपनकर माइक अनम्यूट करी आपन किछि कोहन सर सागर साहू गुड्डू आपन किछि कोहंतु सागर आज्ञा किछि कोहंतु बोले सुनी पड़नांती अमान का मध्य रुद्र भाई अछंती आ बम्बई रो परिस्थिति वर्तमान केमती अछि भाई रुद्र भाई सुनी पड़छंती ओके प्रेज लो काली अपेक्षा भल अच्छी वर्षा वर्षा पवन ना आज गाड़ी तो किसी कहवाई चाहले भी कही पारनी वर्षा होची वर्षा आशा करे जति भी हमर प्रियर अटेंड के समस्त भल अछन बोली भाबुछी आ
ओके सागर आज्ञा किसी कहवा ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆଉ ଯଦି କିଛି ଭାଇ ବା ଭଉଣୀ ଆମର ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବିଷୟରେ କିଛି ମତାମତ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ କହିପାରିବେ। ଭାଇ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। ଭାଇ ଗୋଟେ ପ୍ରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଛି, ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଆଉ ଆଗରୁ ସମାଜ ଥିଲା ଗଜପତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ପରିଷ୍କାର ବୋଲି ଗୋଟେ ଭାଇକୁ ସେମାନେ ନେଇ ପାଳକ କରିଥିଲେ। ମାନେ 3 ମାସ ହବ ତାକୁ ନେଇକି ପାଳକରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। କମ ଏଇଛି ଆମ ଏଇ ହବ, ଆଉ ସେ ହଠାତ୍ ମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ବହୁତ ବିରାଟ ବଡ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଉ ସେଇଠି କମ ସେ କମ 300 ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ପରିଶ୍ରମ ବୋଲି ଗଜପତି। ତେଣୁ ବିଶେଷ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ, ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା। ତେଣୁ ଏ କୋଭିଡ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ ନା କଣ ନା ଜଣା ତ ପଡୁନି। ତେଣୁକରି ପ୍ରାର୍ଥନା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନେ, ତାଙ୍କ ନାମ ହଉଛି ପାଷ୍ଟର ବସନ୍ତ ଲିମା, ବସନ୍ତ କୁମାର ଲିମା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନୂଆରେ ସେମାନେ ସ୍ଥାପନା କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜ ଥିଲା ସେମିତି ମଣ୍ଡଳୀରେ ପାଳକ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ। ତାପରେ କମ ଦିନ ଭିତରେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି କ୍ଲେମନ୍ତ ସାର୍, ସେଇ ବିଷୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ସାର୍ ଟିକେ ମାଇକ୍ ଟା ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ। ସେ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମାଇକ୍ ଟା ଅନମ୍ୟୁଟ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଏଟା ମ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରିୟ ପିତା ଧନ୍ୟବାଦ ଅଛୁ, ତୁମର ସ୍ତୁତି କରୁଛୁ। ଏବେ ଏବେ ଯେଉଁ ଭାଇଙ୍କ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁ ପାଷ୍ଟର ପ୍ରଭୁ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପରିବାର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଃଖଗ୍ରସ୍ତ ପରିବାର ପାଇଁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଦୟା କର, ସାହସ ଦିଅ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅ ପରମେଶ୍ୱର, ଯଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ଏହି ଦୁଃଖକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବେ, ତୁମର ସୌଭାଗ୍ୟତା ପାଇପାରିବେ। ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପିତ, ସେଇ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ନିଜେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଆଦର ମହିମା ତୁମ ଦେଉ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ଟିକେ ଆଶୀଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ସମାପ୍ତ କରିବେ। ଏତେବେଳେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ସୀମ ଅନୁଗ୍ରହ ଏବଂ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରେମ ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥିବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶାନ୍ତି, ଶକ୍ତି, ଚେତନା, ସୌଭାଗ୍ୟତା ଏତେବେଳେ ପୁଣି ନିରନ୍ତର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଥାଏ, ଆମମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ଉପକାର କରନ୍ତୁ, ଆମେନ୍। ଆମେନ୍ ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ଯୀଶୁଙ୍କର ଜୟ। Thank you. God bless you all. Thank you sir, thank you। ଆଜିର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଆଜିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆମ ସହିତ ଆଉ ସହଭାଗିତା କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟନି ସୁନ୍ଦର ନାୟକ ସାର୍ କୋଉଠୁ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି? ଟନି ଟନୟ ନା? कर्नाटक। ଆଜ୍ଞା कर्नाटक से। हाँ तो अरे ओडिया और कर्नाटक वाले ना कौन? Yes, I am Oriya. ओरिया ओके, थैंक यू मैं ओडिशा रा He धन्यवाद is my son. ओह अच्छा He भाई is my नमस्कार। elder son. नमस्कार भाई। He is a missionary to Kannada. Yes. ओके सर, ओके थैंक यू। ଆଉ ଆମେ ପୁଣି କାଲି ସାକ୍ଷାତ କରିବା ସମାନ 8ଟା ସମୟରେ। ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ଏ କୋଭିଡ ସମୟରେ ଯେପରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବା।
कारण एई समय मध्ये गोटे उत्तम समय जेपरि आम समस्ते एई समय घरे रोचु तो आम चेष्टा करूछु जेपरि घर ଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା କାରଣ ଏଇ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଆମର ସବୁ ବନ୍ଦ ଅଛି ତ कम से कम जूम माध्यमରେ जे जोड़ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କନେକ୍ଟ ହେଇ କିଛି ବିଷୟ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଉଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ୟାକୁ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକଡାଉନ ରହିଅଛି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆଉ ଶିଖିବା ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପୁଣି କାଲି ଆମେ ସାକ୍ଷାତ ହେବା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ Thank you.